warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Okay, before we are going to discuss the lesson today, I will check your attendance first, yeah? When I call your name, please say present. Yes. Okay, Aldo Yogi, Alif Aji, Ananda Dwi, Arafa Bangkit, Bintang Yuda, Devara Husna, Sip, Ziki, Sinda Natasha. Today we are going to discuss about the argumentative text. Maybe before I will discuss the material or I will explain the material. Do you know what is argumentative? Yes. Do you know what is argumentative? No? Yes. Argument. Argument. Pendapat in Indonesia. In English? Pendapat in English? Opinion. That's good. Any other answer? What is argumentative? Another say that argument is opinion. Right? How about Raif? What is argument? I don't know. How about Sandy? No. No. Okay. Do you agree with Ananda say? Argument is opinion. Do you agree? Oke, kita lanjut ya sambil menunggu ya. Oke, argumentatif yang tadi dikatakan sama Ananda bahwa argumentatif itu adalah opini katanya gitu ya. Opini atau pendapat dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada course overview-nya. This lesson for 12th grade students ya. Aku sudah sesuai dengan target saya. Subjeknya English, topiknya argumentative text, and the duration is 2 kali 55 menit. Jadi nanti kalian istirahatnya setelah jam saya selesai. Yes. Okay. And the learning object before we discuss the lesson ya. Any learning objective itu ada apa saja di situ? Ada identifying structure, analyze critically, and convey arguments. Ya. Jadi nanti kalian akan saya bawa untuk mengidentifikasi struktur bahasa atau unsur kebahasaan. Terus yang kedua menganalisis isu, gitu ya. Dan yang terakhir ada menyampaikan argumen, gitu ya. Ini learning objective atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Gitu. Next, what is argumentative text? Nah ini. Okay, Iki, can you read the descriptive, please? Description, please. What is baca book? Yes. What is an argumentative text? An argumentative text aims to persuade readers to agree with the reader's opinion on a specific issue. It presents arguments formed by reasons, evidence, or examples. Example. Okay. Do you know the meaning in Indonesian meaning? Do you know? Untuk mengajak para pembaca supaya setuju dengan pendapat penulis. Oke, intinya seperti apa yang disampaikan oleh Ananda. Oke, thank you Ananda. Please give applause for Ananda. Semangat sekali Adire Fani. Sudah membacakan gitu ya. So, the argumentative text itu yang sudah dikatakan di situ adalah to persuade. Persuade adalah kalimat ajakan gitu ya. Persuade to the reader to agree with the writer's opinion. Kalau nanti ada opini dari penulis, itu pembacanya itu dibaca untuk setuju gitu ya. Tentang terkait dengan isu gitu ya. It present arguments for their reason, evidence, or example. Nah, okay, next. Generic structure of argumentative text. Maybe in your handbook
ya, in your handbook or your LKS gitu, itu sudah ada poinnya. On chapter 2 ya, on chapter 2 you can look your LKS or you can open your LKS on page berapa? Sudah ada yang menemukan? 50 ya, 42 ya, on page 42 there is the identifying argumentative text, there is the social function, generic structure, and the example ya. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah generic structure of argumentative text. But before I will explain this slide ya, I will going to the social function or argumentative text. Sebelum kalian belajar tentang generic, sebenarnya kita harus belajar tentang social functionnya atau fungsinya gitu ya. Tadi dikatakan dalam arti atau dalam pengertiannya atau explanationnya itu adalah mengajar gitu ya. Nah, begitu juga dengan social function or argumentative text itu sama. Jadi explanation and social function of argumentative text is same meaning ya. Social function dan pengertian tadi atau explanation tadi itu adalah sama. To persuade reader to do or not to do something gitu ya. Kalau yang tadi pengertian mengatakan harus mengikuti apa yang writer's opinion gitu ya, the writer's opinion. Kalau dalam social function itu tidak harus selalu setuju ya. Oh my ya, kalau mas ini cuma punya satu atau have to ya, artinya sama harus gitu. Ini yang dinamakan modal auxiliary atau kalimat penghubung biasanya. Ketika kamu akan ngomong I can do it atau I could do it, bedanya can sama could apa dong Bu? Kalau ini kata kerja yang digunakan untuk kata kerja bentuk pertama ya, ini adalah kata kerja yang biasanya digunakan untuk kata kerja bentuk kedua. Tapi ini biasanya more polite. What is more polite? What is polite? Lebih sopan ya. Jadi kalau kalian menggunakan kata could, should, have, to, might itu lebih sopan dibandingkan ketika kamu menggunakan kata can, shall, must, may. Ya, ini hanya untuk pemberitahuan atau apa ya? Intermezzo aja ya, di samping di sela-sela materi gitu ya. And the last is conjunction. Conjunction adalah kalimat penghubung juga. Di situ ada adjective ya, ada adversative, ada causal gitu ya. Di situ in additional, moreover, more, furthermore, on the other hand artinya apa? Di sisi lain gitu ya. Meskipun, padahal itu yang dinamakan conjunction ya. Oke, sampai sini any question? What is the argumentative? Tadi argumentative itu adalah teks apa? Opini, mengajak atau mengajak si membaca untuk beropini atau sepakat dengan opini gitu ya. Terus next. Nah, for example, what's the title? What's the title? Okay, should wear schools uniform. Do you know the meaning? Harus memakai Ya, seragam sekolah. Okay, coba. Can you give me the example of argumentative sentence or your opinion? Can you give me the opinion about this title? Anyone to give me? Okay, Karina. Yeah. How you want to do it? Yeah, give me your opinion about the situation. Katanya anak-anak atau siswa itu harus pakai seragam. Yes. Do you agree with this statement? Yes. Why? Why? karena itu bisa. Okay, in English please. Yeah. Yeah. Well, I agree
Karina, agree or no? Agree. Agree. Ananda agree? Agree. And then Ananda said that agree with the statement because tadi apa? Karena bisa buat dia disiplin. Bisa membuat kita disiplin. In English please. It makes Be discipline. as itu pronouns atau subjek ya. It makes us discipline. It makes us discipline. Itu tadi itu membuat kita disiplin. More discipline. It makes us more discipline. Okay. It makes us more discipline. Okay, not no problem ya. Okay, Ananda and Karina said that the statement is agreement ya. Mereka setuju dengan ini karena more discipline. Berarti kalau yang nggak ke sekolah nggak pakai seragam tidak disiplin ya? Yes. Yeah. Anyone? Now we're in the uniform today. Anyone in this class not wearing the uniform today? No. Are you sure? Yes. Sure. Yang cewek masih semuanya pakai jilbab sekolah apa enggak? Yes. Oke, thank you. Yang cowok pakai Yes. baju semua seragam sekolah semua ya? Yes. Oke, thank you. Is discipline or no? Yes. Yes. Oke, thank you. Nah, itu salah satunya ketika kalian sudah mau berargumen dengan itu karena more discipline. When you don't wear the uniform, it's undisciplined atau tidak disiplin gitu ya. Oke, let's see. Example of argumentative text-nya. Di situ ada student should wear school uniform in introduction. Come on, tadi sudah ada Kiki yang membacakan teksnya. Ya, sekarang siapa yang mau membacakan? Aldo, oke, Aldo. You. Read the introduction tuh. Terlalu kecil ya tuh ya. Terlalu kecil ya tuh. Some people. Terlalu kecil ya. Jelas nggak bro? Udah jelas ya. Oke, siapa yang mau yang jelas? Ayo maju dong. Maju sini dong. Yes. 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 Go. Ini kan akibat ke game terlalu malam-malam jadinya seperti ini. Iya. Yes. Jelas nggak? Oke, come on. Students. School uniform. Ya. Introduction. Some people think that school uniform are unnecessary. However, I strongly believe that students should wear school uniform. Okay, thank you. Okay, let's see, Santi ya. Let's see. There is the introduction, argument, and conclusion. Ya. This is the example of argumentative text. Ya. There is the title is students should wear school uniform. Yang tadi sudah dikatakan Ananda dan Karina, they are agree with this ya. Nah, di sini dikatakan some people think that school uniform are unnecessary. However, I strongly believe students should wear school uniform. Di sini ada kalimat yang mengatakan opini. Kalimat yang mana yang mengatakan opini pada paragraf pertama ini? I strongly believe. Yes, that's good. I strongly believe. And then one more. Not only I strongly believe, but there is one more statement about the opinion. Ditandai dengan kalimat atau kata think. Ya, jadi yang mana? Everyone atau some people think that school uniform are unnecessary. Ya, jadi pertama yang dikenalkan mereka itu mereka menggunakan kalimat argumen, tapi belum pada inti mereka atau argumen-argumen mereka, gitu ya. Jadi mereka mengangkat topiknya itu tentang seragam sekolah,
bahwa mereka, I strongly believe that students should wear school uniform meskipun sebenarnya unnecessary, tidak terlalu kita pentingkan atau tidak terlalu kita butuhkan. Yang penting kan otak kamu yang dibawa sebenarnya gitu ya. Otak kamu kalau pakai seragam rapi tapi otaknya nggak dibawa kan juga nothing gitu ya. Iya. Ada yang otaknya ketinggalan di rumah? No. Sudah terbawa semua otaknya? Yes. That's good. I sleep. Apa Alif? Oh, what do you say? What do you say? Ya, katanya my otak apa itu? Stay in my apa itu tadi? Apa itu tadi katanya? Bagasi. Aku smoking sih jadinya. No smoking ya. And next is argumentative ya, arguments ya on the next paragraph. Ditandai dengan kata apa ya tadi? Kalau argumen itu tidak boleh lebih dari satu. Di sini ditandai dengan kata firstly, artinya pertama, and then setelah pertama ada kedua enggak? Ada. And then secondly, and thirdly, are you sure? Lastly, what is lastly? Terakhir. Nah, dari argumen itu dikatakan ada connectives-nya tadi ya, ada connectives-nya ditandai dengan firstly, secondly, and the last is lastly. Nah, itu argumen-argumennya terserah si penulisnya. Yes. And then the last is conclusion. Conclusion tadi dikatakan oleh Nizam, apanya tadi ya? Kesimpulan. Nah, itu kesimpulannya setelah mengatakan bahwa uniform promote equality among students, it encourage discipline, it improves school safety. Nah, itu di-conclude atau disimpulkan menjadi wearing school uniform has many benefits. Has many benefits artinya punya banyak manfaat, including equality, discipline, and security. Therefore, all students should wear uniform at school. Ya kan? Takutnya kan ada penyusup masuk ketika kita tidak berseragam masuk ke sekolah, ya kan? Yes. Nah, salah satunya itu katanya teacher can easily identify student and stranger. Tadi kan dikatakan di argumen pada lastly itu mengatakan siswa itu nanti teachers itu akan lebih paham dengan ini murid kita atau bukan gitu ya, kalau pakai identity atau identitas gitu. Kalau apalagi kalau kami dan kamis, kalian kan pakai identitas sekolah ya. Yes. Kalau ada strangers masuk itu kita akan lebih tahu atau lebih paham. Yes. Okay, any question for me? No, sudah paham ya. So I will make you in part of group ya, nomor saja ya. Please count the number 1 till number 5 ya. So nanti you can make a run 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4 and 5 and 5 ya. Are you ready? Yes, ready. From Russia. Count please. 1. No 6. 1. Okay, let's make a round ya. 1 and 1, 2 and 2. Silakan kalian bergabung dengan teman-teman kalian. Okay, let's see on the slide ya. Let's see on the slide. You can seperti yang tadi di learning objective ya. You can analyze the text ya. You can analyze the text by the reading comprehension. The text is about what is it? Online learning is better than traditional learning. Yeah, there are 4 questions. You can answering the question based on the text.
Ya. The time is 5 minutes. 5 minutes. Sure. Hah? Sure. It's yours. This is mine. Ya, terserah saya. Terlalu pendek. Kan cuma 4. Satu soal 1 menit cukup ya. Oke, tips ya. Saya kasih tips ya. When you will answer the question about reading comprehension, you can read the question first. Ya, before you read the text. Paham dengan apa yang saya katakan? Ketika kamu mau membaca, mau mengerjakan sebuah reading comprehension, ini namanya reading comprehension ya nak? Yes. Yang dibaca soal atau teksnya dulu? Teks. Soal. Soal atau teksnya? Soal. Nanti di TKA seperti itu. Kalau kamu baca teksnya dulu itu nanti akan wasting time. Do you know wasting time? Wasting time. Ya. So you can read the question first and then analyze the text. Ya. So 5 minutes is done. Ya. Selesai ya 5 minutes ya. Insyaallah. Insyaallah. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Oke. Saya kasih waktu dari sekarang jam 9.55 berarti sampai jam 10. Sampai jam 10. Saya sudah makan. Waktunya habis. Alas sih kalau anak saya di sini. What do you say? Satu lagi, selesai itu aja. Selesaikan itu saja. Beda. Stand up please. Stand up please. Stand up please. Now stand up please. Oke. Stand up please. Stand up please. Ya, look at me and stand up please. Ya, look at me and stand up please. Ini kok tidak beraturan sekali. Ini sama juga mau dipimpin sini. Oke, are you happy today? Yeah. Kecuali Sandi yang Bedun kayaknya habis putus cinta soalnya. Iya. Oke, kita lakukan refleksi dulu karena kalian sudah sampai ya. Kita ambil nafas bersama-sama. 1, 2, 3. Keluarkan. 1 lagi. Keluarkan. Mau bacing. Oke, sit down please, sit down please. Okay, thank you for joining in my class. But before I closing the lesson, I will ask you about the lesson today. Yeah, what is the topic I have learned today? What is it? Argumentative text. What is argumentative? Opinion, the writer's opinion. Okay. How many generic structure of the argumentative? 3. What are they? Introduction or thesis. Second one, arguments or body. The last, reiteration or apa lagi? Conclusion. Yeah. Okay, thank you. For next meeting, maybe we will discuss more argumentative text in another text, and then you can presentation with your group about the analyze the text. Yes. So thank you for joining in my class. That's all for today. Thank you very much for your attention. Please say hamdalah together. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.